तृतीय श्रेणीर कुनी कुनी पिलामाने आज आम ये भिडियो तुम 2025 रे हवाकू जाउथिबा वृत्ति परीक्षा पाई साहित्य किछि प्रश्न आम ये भिडियो आलोचना करिबा जहाँ तुम वृत्ति परीक्षा पाई बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो पिलामाने ता पूर्व तुम माने जदि एही चैनल नुआ अछो ताहले जल्दी जल्दी चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिलामाने जहाँ फल रे जेतेबेले भी मु एही भली वीडियो अपलोड करिबी संगे संगे तुमनको पाखକୁ नोटिफिकेशन चली जिवो आ तुम माने घरे बसी एही भली वीडियो देखि परिबो। तो पिलामाने तुमनको साहित्य बही रे थिबा बण बणी एही विषयटी को तुम माने भलो भाबरे पढिशो। तो एही विषय रो किछि शॉर्ट टाइप प्रश्न आज हम एही वीडियो रे आलोचना करिबा जहाँ तुम वृत्ति परीक्षा पाई बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो पिलामाने आमे आ समय नष्ट न करी देखिबा प्रथम प्रश्न कोन अछि। तो पिलामाने एक नंबर प्रश्न अछि बणी ओ कुनार नीति हेबो देखा केमिति। तो पिलामाने बणी ओ कुनार नीति हेबो देखा केमिति। ऑप्शन अछि कुना बण को नीति आसीबो ना मेला जातरे दिहे सांग होई नीति बुलिबे ना कुना स्कूल रे बणी नीति जाई सेठी पहुंचिबो ना बणी नीति कुनार घर को जीवो। ताहले बणी ओ कुनार नीति हेबो देखा केमिति पिलामाने ना कुना बण को नीति आसीबो हला कुना बण को जदी नीति आसीबो तेबे बणी सहित तार देखा हेबो। ताले ऑप्शन ए ही सठिक उत्तर। 2 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा बणी महुल फूल गणुथला काहेकि। तो पिला माने जेहेतु महुल फूल गुड़िक कौन तले पड़ी जाउथला हला सेथि पई कि से गणुथला जे केतोटी फूल सबु गळुछि तले। तो ऑप्शन अछि टी तुच्छाटारे बसी न रही गणिबा काम करूथला ना बोध हुए महुल फूलर हिसाब काहाकू देव बोली ना महुल फूलर हिसाब से रखुथला ना आदौ गणु नथला। तो पिला माने निहाती भाबरे गणुथला महुल फूलर हिसाब से रखुथला केतोटी महुल फूल झड़िकी तले पड़ी जाउछि से सब से गणुथला हला। ऑप्शन सी हे जिवो सठिक उत्तर। 3 नंबर प्रश्न पिला माने बणरू बणीटी कुना संगरे आसीथिले से कोन हराई थांता। तो पिला माने बणरू बणी चढ़ीटी हला चढ़ीटी ना थिला कोन पिला माने बणीटी हला बणी थिला हला बणरू बणीटी कुना संगरे जदी आसी थांता ताहले से कोन हराई थांता। ऑप्शन अछि निजर स्वाधीनता बणर मिठा फल ना गछ डाल रे सोईबार सुख ना पत्र संधिरु जह्न मामुर मुह देखा। ताहले पिला माने कोन से हराई थांता निजर स्वाधीनता ही हराई थांता हला। ऑप्शन ए हबो सठिक उत्तर हला जा फल रे कुना ताकू आनिकी सुना पंजुरी रे रखी थांता रूपा थालिया रे खाइबा को देई थांता सत्य किंतु से निजर स्वाधीनता हराई बसी थांता ना से बणर मिठा फल खाई पारि थांता ना गछ डाल शोइबार सुख पाई पारि थांता ना पत्र संधिरु जह्नमामुर मुह से देखि पारि थांता। ताहले ऑप्शन ए हेइजिबो सठिक उत्तर बणरू बणीटी कुना संगरे आसीथिले से निजर स्वाधीनता ही हराई थांता। 3 नंबर ऑप्शन ए हेइजिबो सठिक उत्तर। 4 नंबर प्रश्न कोन देछि पिला माने देखिबा बणी काहाकू निजर मित्र बोली कहिला। ताहले बणी काहाकू निजर मित्र बोली कहिला बा सांग बोली कहिला। ऑप्शन अछि महुल गछ को ना जह्न मामू को ना बण को ना कुना को। ताहले सठिक उत्तर कोन हेजिबो पिला माने सठिक उत्तर हेजिबो ऑप्शन सी हला। ताहले बणी काहाकू निजर मित्र बोली कहिला ना बण को निजर मित्र बोली ही कहिला से हला। तो पिला माने से जेतेबेले कुना ताकू ता सहित जिबा पई कहिला से सेठू कोन कहिला ना बण को तार मित्र बोली से कहिला हला। ताहले 4 नंबर ऑप्शन सी हेजिबो सठिक उत्तर। 5 नंबर प्रश्न कोन देछि देखिबा पिला माने कुना बणी को बणर केउ जगह रे देखिला। ताहले केउ जगह रे कुना बणी को देखितिला। ऑप्शन अछि पत्र संधि रे ना गछ रे ना बण रे ना महुल गछ डाल रे। तो निहाती भाबरे पिला माने महुल गछ डाल रे ही देखितिला। 6 नंबर प्रश्न देखिबा बे बण ओ बणी कविता रे केउ कथाटी मुख्य अटे। ताहले बण ओ बणी कविता रे केउ कथाटी मुख्य अटे। ऑप्शन अछि बणी बण रे आराम रे रहे ना कुना बणी को आनंद रे रखिबो ना बणी कुनार जीवन दिया सांग ना पराधीन बंदी जीवन दुखदायक। बण ओ बणी कविता रे केउ कथाटी मुख्य अटे। ताहले पराधीन बंदी हला पर अधन रे रहिबा हला एटा होची सबुठारु दुखदायक हला। ताहले ऑप्शन डी हेजिबो सठिक उत्तर। बण ओ बणी कविता रे पराधीन बंदी जीवन दुखदायक होची एई कथाटी मुख्य अटे। ऑप्शन डी हेजिबो सठिक उत्तर। 7 नंबर प्रश्न कुना बणी को कोन देव बोली कहिला। ताहले पिला माने कुना बणी को कोन देव बोली कहिला। ऑप्शन अछि आंबो डिमिरी पिजुड़ी जामु। ताहले सठिक उत्तर हेजिबो कोन पिला माने
ନା ପିଜୁଳି ହେଲା। କୁନା ବଣିକୁ ପିଜୁଳି ଦେବ ବୋଲି କହିଲା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କିଏ ତାକୁ ବଣର ସୁଖ ଦେଇପାରିବନି ବୋଲି ବଣି କହିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି କୁନା, ସୁନା ଗିନା, ନା ରୂପା ଥାଳି, ନା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ। ତାହେଲେ କିଏ ତାକୁ ବଣର ସୁଖ ଦେଇପାରିବନି ବୋଲି ବଣି କହିଲା? ନା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା। ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଏସବୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବନି। କୋଉ ସବୁ ସୁଖ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ନା ସେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ହେଲା, ଆଉ କଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବା ହେଲା, ଜହ୍ନ ଆଲୁଅକୁ ଦେଖିବା, ଏସବୁ ସୁଖ ସେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ 8 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବଣି କେଉଁ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ତାର ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କେଉଁ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଭିମାନ କରି, ନା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀର ଦାମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ହରେଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଫଳମୂଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହବ? ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ହରେଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ଏ କଥାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା କଣ? ନା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ କଣ ଦେଇଛି? 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କୁନା ବଣିକୁ କେଉଁଥିରେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା? ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁଥିରେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା କୁନା ବଣିକୁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସୁନା ଥାଳି, ରୂପା ଥାଳି, ଷ୍ଟିଲ ଥାଳି, କଂସା ଥାଳି। ନିହାତି ଭାବରେ ତମାନେ ପିଲାମାନେ ପଢିଥିବ ରୂପା ଥାଳିରେ ସେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା ହେଲା। ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖିବ ବୋଲି କହିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କଣ ବଣି ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ବଣି କୁନାକୁ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ମନା କଲା? ତ ପିଲାମାନେ ବଣି କୁନାକୁ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ମନା କଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ପଞ୍ଜୁରୀରେ, ଘରେ, ଗଛରେ, ନୀଡ଼ରେ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ମନା କଲା ବଣି କୁନାକୁ? ବଣି କୁନାକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ମନା କଲା ହେଲା। ତ 11 ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କୁନା ବଣିକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଫଳଟି ଖାଇବାକୁ କହିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି କଦଳୀ, ଡିମ୍ବିରି, ତାହେଲେ ପିଜୁଳି, ଆମ୍ବ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ପିଜୁଳି। କୁନା ବଣିକୁ ପ୍ରଥମେ ପିଜୁଳି ଫଳଟି ଖାଇବାକୁ କହିଲା। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ବଣିଟି ନୀତି କେଉଁଠି ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା? ତାହେଲେ କଣ ବଣିଟି ନୀତି କେଉଁଠି ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗଛ ତଳେ, ନା ଗଛ ଉପରେ, ନା ଗଛ ଡାଳରେ, ନା ଗଛ କୋରଡ଼ରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଗଛ ଡାଳରେ। ତମାନେ କବିତାଟିରେ ପଢିଥିବ ବଣିଟି ନୀତି ଗଛ ଡାଳେ ହିଁ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କୁ କହି ବଣି ପାଇଁ କଣ ଗଢ଼ି ଦେବ ବୋଲି କୁନା କହିଛି? ତାହେଲେ କଣ କହିଥିଲା କବିତାରେ ମନେ ପକାଅ? ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଗଢ଼ି ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଅପସନ୍ ଅଛି ରୂପା ପଞ୍ଜୁରୀ, ସୁନା ଗିନା, ରୂପା ଥାଳି, ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ। ତାହେଲେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ। 14 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ବଣି ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଅଟେ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି କେଉଁଟି ବଣି ପାଇଁ ଅତି ଦୁଃଖ ଅଟେ? ଗଛ ଡାଳରେ ବସିବା, ନା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବା, ନା ମିଠା ପିଜୁଳି ଖାଇବା, ନା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିବା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିବା ହେଉଛି ବଣି ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅଟେ ହେଲା। ଯଦି ସିଏ କଣ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ, ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା, ମିଠା ପିଜୁଳି ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା, ଆଉ ତାର ମିତ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ତାର ମିତ ବା ସାଙ୍ଗ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ହସି ଖେଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିବା ହେଉଛି ବଣି ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଅଟେ। 15 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଅପେକ୍ଷା ବଣକୁ ବଣି କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା? ପିଲାମାନେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ବଣି କାହିଁକି ବଣକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ବଣି ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀର ଦାମ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ନା ବଣି କୁନାକୁ ସନ୍ଦେହ କଲା, ନା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ତାକୁ ବଣର ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି, ନା ବଣି ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ବଣି ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। 16 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କାହିଁକି ନା ବଣି ଯଦି ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ କଣ ନା ବଣରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ, ମିଠା ଫଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁ ସେ କଣ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ବଣିର ଉତ୍ତର ଶୁଣି କୁନା କଣ ଭାବିଥିଲା? ତାହେଲେ ବଣି ଯେତେବେଳେ ମନା କଲା ସେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି,
ଏଇଭଳି କଣ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ କୁନା କଣ ଭାବିଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି ବଣିର ଉତ୍ତରରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ବୁଝିଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଣି ଆସିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିବ, ନା ବଣିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁତୁରେଇବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା, ନା ବଣିର ବୋକାମି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବଣିର ଉତ୍ତରରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥିବ। ହେଲା, ବଣିର କଣ ଉତ୍ତର ଶୁଣି କୁନା କଣ ଭାବିଥିଲା? ନା ବଣିର ଉତ୍ତରରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ ସେ କଣ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କଣ କୁନା ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ 17 ନମ୍ବର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁନା ବଣିକୁ କେଉଁ ଥାଳିରେ ଭାତ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା? ଅପସନ ଅଛି ସୁନା ଥାଳି, ରୂପା ଥାଳି, କଂସା ଥାଳି, ତମ୍ବା ଥାଳି। ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରୂପା ଥାଳିରେ ଭାତ ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା। 18 ନମ୍ବର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁନା ବଣିକୁ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା? ତାହେଲେ କୁନା ବଣିକୁ କେଉଁ ଫଳ ଦେବ ବୋଲି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା? ଅପସନ ଅଛି ଜାମୁ, ପିଜୁଳି, ସେଓ, ଆମ୍ବ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଜୁଳି। ପିଜୁଳି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି କୁନା କାହାକୁ କହିଲା? ନା ବଣିକୁ କହିଲା। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ଗଣୁଥିଲା? ତାହେଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ଗଣୁଥିଲା? ଗଛରୁ ଯେତେବେଳେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଝଡି ପଡୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଏ ଗଣୁଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି କୁନା, ବଣି, ଗଛ କେହି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ହେଲା ବଣି। ହେଲା, ବଣି ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ଗଣୁଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିପ୍ଳବୀ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ এই ବିଷୟରୁ କିଛି ଆମେ ସର୍ଟାଇ ପ୍ରଶ୍ନ এই ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯଦି ତମମାନେ এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଆମେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଦେଖିବା ଏବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁ କଣ ଏଇଭଳି ତମମାନଙ୍କର ସର୍ଟାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରୁ। ତ ଦେଖିବା ଏବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି। ତ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଦମ୍ଭ ହରାଉଥିବା ତୁମର ମନେ ହେଉଛି? ଅପସନ ଅଛି ସର୍ଦ୍ଦାର କରୁଣାକର, ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ଛୁଆଳ ସିଂହ, ନା ନରଣଗଡ଼ର ଦଳ ବେହେରା। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ସର୍ଦ୍ଦାର ଛୁଆଳ ସିଂହ। ମନେ ରଖିବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଛୁଆଳ ସିଂହ ଦମ୍ଭ ହରାଉଥିବା କଣ ମନେ ହେଉଛି? ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, କିଏ ଅସହଯୋଗ ଅସ୍ତ୍ର କଥା କହିଥିଲେ? ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ ଅସହଯୋଗ ଅସ୍ତ୍ର କଥା କହିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ବଳିୟାର ସିଂହ, ଚୁଆଳ ସିଂହ, ଜୟରାଜଗୁରୁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ହେଲା, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଅସହଯୋଗ ଅସ୍ତ୍ର କଥା କହିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ସରି ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ ପାଇଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କେଉଁ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର କଥା କହିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ ପାଇଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କେଉଁ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର କଥା କହିଥିଲେ? ଅପସନ ଦେଇଛି କଣ ଦେଖିବା। ଅପସନ ଅଛି ତୋପ, ବନ୍ଧୁକ, ଅସହଯୋଗ, ଗୋଳା ବାରୁଦ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅସହଯୋଗ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ ପାଇଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଅସହଯୋଗ ଅସ୍ତ୍ର କଥା କହିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏବେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଅଛି କଣ ନା, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏକାକୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରେ? ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ ଅଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଛୁଆଳ ସିଂହଙ୍କୁ, ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କୁ, ନା ଦଳ ବେହେରା ଛୁଆଳ ସିଂହକୁ, ନା ଛୁଆଳ ସିଂହ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ଛୁଆଳ ସିଂହ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏକାକୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ? ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଛୁଆଳ ସିଂହ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଲୋକେ ତ ଆମର ଶକ୍ତି, ଲୋକେ ତ ଆମର ସାହସ। ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସମୟରେ ତମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଅପସନ ଅଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଛୁଆଳ ସିଂହଙ୍କୁ, ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କୁ, ନା ଦଳ ବେହେରା ଛୁଆଳ ସିଂହକୁ, ନା ଛୁଆଳ ସିଂହ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଦଳ ବେହେରା ଛୁଆଳ ସିଂହକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକେ ତ ଆମର ଶକ୍ତି, ଲୋକେ ତ ଆମର ସାହସ। ତ ମନେ ରଖିବ ଏଇ କଥା ଦଳ ବେହେରା ଛୁଆଳ ସିଂହକୁ କହିଛନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି। ସେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅସହଯୋଗ, ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅସହଯୋଗ, ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ ଅଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, କରୁଣାକର, ଦଳ ବେହେରା, ଛୁଆଳ ସିଂହ।
ताहले ए कथा किए कहिसंती बक्सी जगबंधु ही कहिसंती मन रखिबो से अस्त्र हेउची असहयोग ए कथा बक्सी जगबंधु ही कहिसंती 6 नंबर ऑप्शन ए हबो सठिक उत्तर 7 नंबर प्रश्न पिला माने ताहेले आजि ठारू एही नुआ युद्ध आरंभ हेउ एहा कहार उक्ति ताहले एहा कहार उक्ति पिला माने ऑप्शन अछि बक्सी जगबंधु करुणाकर छुआळ सिंह दल बेहेरा ताहले ए कथा करुणाकर ही कहिसंती कौन कहिसंती ताहले आजि ठारू एही नुआ युद्ध आरंभ हेउ ए कथा करुणाकर ही कहिसंती 7 नंबर ऑप्शन बी हे जिवो सठिक उत्तर 8 नंबर प्रश्न पिला माने पाइक माने किपरि युद्ध करूथिले ऑप्शन अछि बंदूक धरी धनुषर धरी ठेंगा धरी टेंटा धरी ताले सठिक उत्तर हे जिवो धनुषर धरी ना ऑप्शन बी हे जिवो सठिक उत्तर 10 नंबर प्रश्न पिला माने सॉरी पिला माने 9 नंबर प्रश्न लोकेता हमर बळ लोकेता हमर शक्ति ए कथा किए काहाकू कहिसंती ऑप्शन अछि बक्सी जगबंधु दल बेहेरांकू ना करुणाकर छुआळ सिंहंकू ना दल बेहेरा छुआळ सिंहकू ना बक्सी जगबंधु छुआळ सिंहकू ताहले सठिक उत्तर हेबो ए कथा दल बेहेरा छुआळ सिंहकू कहिसंती ऑप्शन सी हे जिवो सठिक उत्तर 10 नंबर प्रश्न पिला माने निम्नलिखित केउ अंचल को छाड़ी इंग्रेज माने ओडिशार सब स्थान दखल करथिले ताहले केउ अंचल को छाड़ी इंग्रेज माने ओडिशार सब स्थान दखल करथिले ऑप्शन अछि कटक संबलपुर खोर्धा केन्दुझर ताहले सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन सी पिला माने मन रखिबो खोर्धा खोर्धा अंचल को छाड़ी इंग्रेज माने ओडिशार सब स्थान दखल करथिले 11 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा जय राजगुरु को इंग्रेज माने किपरि हत्या करथिले तो पिला माने एटा बहुत इंपोर्टेंट अछि जय राजगुरु को इंग्रेज माने किपरि हत्या करथिले ऑप्शन अछि खंडारे हाणी ना जियंता समाधि देई ना बंदूकरू गुड़ी फुटाई ना फांसी दिया बरगछरे झुलाई ताहले सठिक उत्तर कोन हिजिबो ना फांसी दिया बरगछरे झुलाई ना फांसी दिया बरगछरे झुलाई जय राजगुरु को इंग्रेज माने हत्या करथिले एही भଳି कोन नृशंस भावरे से काहाको हत्या करथिले ना जयराज गुरु को इंग्रेज माने हत्या करथिले ऑप्शन डी हे जिवो सठिक उत्तर तो पिला माने मन रखिबो फांसी दिया बरगछरे झुलाई की मारि देथिले 12 नंबर प्रश्न पिला माने निम्नलिखित मध्यरु किए स्वाधीनता संग्रामी नुहंती ऑप्शन अछि बक्सी जगबंधु सुरेंद्र साय मदन मोहन लक्ष्मण नायक ताहले निम्नलिखित मध्यरु किए स्वाधीनता संग्रामी नुहंती ताहले बक्सी जगबंधु हेउचंदी स्वाधीनता संग्रामी सुरेंद्र साय मध्य स्वाधीनता संग्रामी लक्ष्मण नायक मध्य स्वाधीनता संग्रामी ताहले मदन मोहन ताहले कोन हेजो पिला माने मदन मोहन हेउचंदी स्वाधीनता संग्रामी नुहंती 13 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा इंग्रेज माने काहा परिवार को बांधी नेथिले ऑप्शन अछि झपट सिंह छुआळ सिंह बलियार सिंह बक्सी जगबंधु ताहले ऑप्शन डी हे जिवो सठिक उत्तर मन रखिबो इंग्रेज माने बक्सी जगबंधु परिवार को बांधी नेथिले 14 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा खाली उपाय थिले कोन हेबो अस्त्र काहे ए कथा किए काहाकू कहिसंती ताहले पिला माने खाली उपाय थिले कोन हेबो अस्त्र काहे ए कथा किए काहाकू कहिसंती ऑप्शन अछि बक्सी जगबंधु छुआळ सिंह को बक्सी जगबंधु दल बेहेरा को ना दल बेहेरा छुआळ सिंह को ना छुआळ सिंह बक्सी जगबंधु को ताले सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन डी छुआळ सिंह बक्सी जगबंधु को ए कथा कहिसंती 15 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा से एक नुआ प्रकारर अस्त्र अति अछि तुम पाखरे अछि मो पाखरे अछि प्रत्येकଙ୍କ पाखरे तो पिला माने बहुत सुंदर प्रश्नटी अछि से एक नुआ प्रकारर अस्त्र अछि तुम पाखरे अछि मो पाखरे अछि प्रत्येकଙ୍କ पाखरे ए कथा किए काहाकू कहिसंती ऑप्शन अछि बक्सी जगबंधु छुआळ सिंह को ना बक्सी जगबंधु दल बेहेरा को दल बेहेरा छुआळ सिंह को ना छुआळ सिंह दल बेहेरा को ताहले ए कथा किए कहिसंती पिला माने तो मन रखिबो पिला माने ए कथा बक्सी जगबंधु छुआळ सिंह को कहिसंती कोन कहिसंती से एक नुआ प्रकारर अस्त्र अछि तुम पाखरे अछि मो पाखरे अछि प्रत्येकଙ୍କ पाखरे ए कथा बक्सी जगबंधु छुआळ सिंह को ही कहिसंती ऑप्शन ए हे जिवो सठिक उत्तर 16 नंबर प्रश्न पिला माने बक्सी जगबंधु किए ऑप्शन अछि पाइक मानकर सेनापति ना पाइक मानकर मंत्री ना पाइक मानकर राजा ना पाइक मानकर राजगुरु ताहले बक्सी जगबंधु किए पिला माने ना पाइक मानकर सेनापति ना मन रखिबो बक्सी जगबंधु हेउछंती पाइक मानकर सेनापति ऑप्शन ए हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 17 नंबर प्रश्न पिला माने अछि जयराज गुरु किए तो पिला माने जयराज गुरु किए ऑप्शन अछि मुकुंद देवंक
कूल पुरोहित ना मुकुंद देवक सेनापति ना मुकुंद देवक राजगुरु ना मुकुंद देवक मंत्री। ताहले सठिक उत्तर हो मुकुंद देवक कूल पुरोहित। पिला माने मन रखिबो जयराज गुरु हेउछंती मुकुंद देवक कूल पुरोहित। 17 नंबर ऑप्शन ए हेजिबो सठिक उत्तर। 18 नंबर प्रश्न अछि इंग्रेज माने शेष रे ओडिसा केउ अंचल को दखल कले। ऑप्शन अछि पुरी, खोर्धा, कटक, संबलपुर। ताहले सठिक उत्तर हेजिबो खोर्धा। इंग्रेज माने शेष रे ओडिसा खोर्धा अंचल को दखल कले। 19 नंबर प्रश्न पिला माने तळे थिबा केउ कथाटी इंग्रेज मानक सहित असहयोगर उपाय नुहे। ऑप्शन अछि सेमानंकु काणी कौड़ीटीए खजणा न देबा। ऑप्शन बी इंग्रेज मानक सहित भल संपर्क रखिबा। विषय जमीरे मध्य लंगड़गार न पकाइबा। इंग्रेज माने जेपरी मुठाए अन्न की टोपाए पानी कौनसी ठारे न पाती देखिबा। ताहले सठिक उत्तर हेजिबो इंग्रेज मानक सहित भल संपर्क रखिबा। ऑप्शन बी हेजिबो सठिक उत्तर। तो पिला माने प्रश्न थिला तळे थिबा केउ कथाटी इंग्रेज मानक सहित असहयोगर उपाय नुहे। ताहले इंग्रेज मानक सहित भल संपर्क रखिबा। 20 नंबर प्रश्न पिला माने इंग्रेज मानक विरोध रे लढिबा पई पाइक मानकर की असुविधा हेउथिला। ऑप्शन अछि कमाण, बंधुक, गुली गुळा बारूद नथिला। लोकंकर समर्थन मिलु नथिला। पहाड़र कंदीरे लुचि रही लढिबाकू हेउथिला ना जीवा आसीबा पई पक्का रास्ता नथिला। ताहले सठिक उत्तर हेजिबो कमाण, बंधुक, गुली गुळा बारूद नथिला। तो सठिक उत्तर हेजिबो पिला माने ऑप्शन ए इंग्रेज मानक विरोध रे लढिबा पई पाइक मानकर की असुविधा हेउथिला ना कमाण, बंधुक, गुली गुळा बारूद नथिला। सेथि पई इंग्रेज मानक विरोध रे लढिबा पई पाइक मानकर असुविधा ही हेउथिला। 21 नंबर प्रश्न पिला माने पाइक मानक अवस्था खराब बोली किए कहिला। ताहले पिला माने पाइक मानकर अवस्था खराब बोली ए कथा किए कहिला। ऑप्शन अछि छुआळ सिंह ना दଳ बेहेरा ना झपट सिंह ना करुणा कर। ताहले ए कथा किए कहिला। तो ऑप्शन अछि पिला माने देखि पारुथबो त माने भलो भाबरे ऑप्शन ए हेजिबो सठिक उत्तर। ए कथा छुआळ सिंह ही कहिला। पाइक मानक अवस्था खराब बोली छुआळ सिंह ही ए कथा कहिला। 22 नंबर प्रश्न पिला माने सूर्य पश्चिम दिगरे उदित हेले मध्य ताहा हेब नाही ए कथा बा एहा किए कहिथिले। सूर्य पश्चिम दिगरे उदित हेले मध्य ताहा हेब नाही एहा किए कहिथिले। ऑप्शन अछि छुआळ सिंह, बलियार सिंह, बक्सी जगबंधु ना करुणा कळ। ताहले ए कथा किए कहिथिले भलो भाबरे पिला माने लक्ष्य कर। ए कथा करुणा कर ही कहिथिले हला। ऑप्शन डी हेजिबो सठिक उत्तर। सूर्य पश्चिम दिगरे उदित हेले मध्य ताहा हेब नाही हला ए कथा करुणा कर ही कहिथिले। 23 नंबर प्रश्न पिला माने विप्लवी बक्सी जगबंधु नाटक रे किए बेसी थर कहिछंती। ऑप्शन अछि छुआळ सिंह ना करुणा कर ना झपट सिंह ना बक्सी जगबंधु। ताहले ए कथा किए कहिछंती ए कथा पिला माने करुणा कर ही कहिछंती। विप्लवी बक्सी जगबंधु नाटक रे करुणा कर बेसी थर कहिछंती हला। तो पिला माने ए क्लास रे आमे साहित्यर किछि प्रश्न आमे ए वीडियो रे आलोचना करि साइछंती। नेक्स्ट क्लास रे गणितर किछि प्रश्न आमे आलोचना करिबा जहा तम वृत्ति परीक्षा पई बहुत हेल्पफुल होइबो। तो पिला माने मो आशा करूछि निहाती भाबरे तम मानको ए वीडियो टी भल लागिथिबो। जे तम मानको ए वीडियो टी भल लागिथिबो निहाती भाबरे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिया को जम्मा भी भूलिबोनी। थैंक यू।